तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। और जल्दी আর টমেটো দিয়ে চাটনি বানাই দিন খাই দিতাম নাকি দেখো। ও বাদ দেখো বয়েলর তোরা কাঁচামরিচ আর রসুন দিয়েছি। রসুন দেখতে দেখো ভিডিওটা কিলাও। तो गाइस हमारा टमाटो मरीच रसुन प्याज तेल देने का पहले मिर्ची और प्याज डाल लिया क्योंकि इसका जो पानी है वो पूरा सूख जाएगा, नहीं तो पूरा तेल इधर 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 पूरा फैल जाएगा। तो तेल डाल दिया, तो अभी थोड़ा हिला लेता हूँ इधर उधर। वाह क्या खुशबू आया है भाई, ज़बरदस्त खुशबू आया है। बट ग्रेवी को पूरा और कम करना पड़ेगा, ज़्यादा ग्रेवी है खुशबू। लेकिन শীতল মাছের গন্ধ কিন্তু বহুত জবরদস্ত গন আইছে রে ভাই। খাইমে খাইমে লাগছে। ঠিক আছে আরো টানাই লই বাজা। আমার শীতল চাটনি বনি গেছে অলরেডি। और भाई खुशबू आ रही है, मज़ा खुशबू। दिखाता हूँ आप लोग को टेस्ट कैसे हुआ। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आया है। ठीक है राइस थोड़ा ही लेता हूँ, थोड़ा राइस बच गया, रात को खाएंगे। खुशबू से डांस करना, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है ए बस चलिए चलिए आपको तो चलो तुम्हारा अंदर गुड टेस्ट किला होइसे, मजा किला होइसे कोई यार आगे आटा तो जाए। আচ্ছা তো হয়ে গেছে হিদল মাখার রিভিউ দিলাই না নি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। जबरदस्त मस्त হয়েছে একদম বাড়িলা বাড়িতে খাওয়াইছেন আমারে টমেটো দিয়া আর হিদল দিয়া কুত্তিকুক আমি নিজে বানাইছি বলে জবরদস্ত হয়েছে। খুশবু বহুত মজার, টেস্টিও বহুত মজার। তো ঠিক আছে আপনারা বলা বানাইয়া দেখতে পারো, বানাইয়া খাইয়া দেখতে পারো, বহুত মজা হয়েছে। জাল তোরা দিছি বেশ, তাহলে কি তোরা সর্দি আছে, সর্দিটাও কমে যাব। আর আপনারা খাইয়া দেখ পাইন।